السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد اللهم صل اللہم على محمد وعلی آل محمد وعلی وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما كما صلیت صليت علی على ابراہیم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلی وعلى آل آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما کما باركت على علی إبراهيم ابراہیم وعلی وعلى آل آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخير وتمم وتم بالخير وبك نستعين وبک وبك نستعین نستعين يا فتاح یا يا فتاح ربي زدني علما. رب رب زدنی زدني علما. 12 آیت تک ہو گئی تھی پوری، ہے نا؟ جی غاشیہ پوری ہو گئی تھی. چلیے پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ بالله من الشيطان الرجيم. رجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط یہ ارے وہ سورہ غاشیہ تو پوری ہو گئی. سورہ فجر پڑھائی تھی میں نے آپ لوگوں کو. جی سورہ فجر 12 آیت. اچھا 12 آیت ہے. ہاں. جی اب 13 آیت پڑھیں فصب گے. عليهم ربك سوط عذاب. فصب علیہم عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. ان إن ربك لبالمرصاد. إن ربك إن ربك لبالمرصاد.
إن ربك لبالمرصاد رب کا نہیں ہے، ربک، ربک، رو کو موٹا پڑھیں گے، رب ربك کا نہیں پڑھیں گے۔ کون سی لبالمرصاد سورت پڑھا رہی ہیں آپ؟ مجھے تو مل نہیں رہی۔ سورہ فجر پڑھائیں، کیا پڑھا رہی ہیں؟ یہ دیکھیے فجر پڑھا رہی ہیں، سورہ فجر، سورہ فجر کی آیت نمبر؟ آیت نمبر 14۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فأما الذين إذا ما ابتلوا ربه فأكرمه ربه ونعمه نعم نعمة نعم ونعمه نعم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما فأما الذي ابتلاه فربه كان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الذين إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن 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 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر رزقه 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 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 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 ربی پہ مد کون سا ہوگا؟ منفصل ہوگا نا؟ 2 نمبر منفصل 2 نمبر والا؟ جی كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تكرمون اليتيم كلا بل لا 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 لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام على طعام المسكين المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يحبون المال حبا جمع وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال لكم جمع جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا كلا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت إذا الأرض دكت الأرض دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا فجاء وجاء ربك والملك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجاء ربك والملك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء والملك صفا صفا
कितनी आयतें हुई? जी 20 आयतें हुई 12 22 हो गई है 22 हो गई है ना, हाँ 24 होंगी ना, 12 तक पढ़ाया था हाँ तो। दो और होंगी, पढ़ा रही हूँ। हाँ वही तो। وجاء ربك والملك صفا صفا جاء وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان له ذكرى ذکرى را موٹا پڑھیں گے يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى زا کیوں نکال رہی ہیں؟ زال ہے. زال. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى له الذكرى له له الذكرى ذکرا نہیں کریں، ذکرا را را موٹا پڑھیں گے. له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني لحياتي حياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا قدمت حياتي. دو آیت اور ہیں، یہاں بھی پڑھ لیجئے، پھر پورا ہو جائے گا یہ والا پیج. ہاں ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ويومئذ لا يعذب عذابه أحد. زا کا ساؤنڈ نہیں نکالے، زال ہے، جیسے سا نکالتے ہیں سا، ویسے ہی زال نکالنا ہے. عذابه عذابہ 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 آواز نہیں آنی چاہیے. عذابه عذابه عذاب. اللہ اکبر. عذابه فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ يومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذابه أحد. عذابه أحد. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ يومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ
ينفقوا ولا وسقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق أحد وسقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا ولا يوثق يوثق وثاقه وثاقه أحد. चलिए अब मैं 3 दिन आयत आप लोगों से पढ़वाऊंगी, ठीक है? मुझे देखनी मिस्टेक तो नहीं कहीं आप लोगों की। चलिए सफिया साहिबा आप पढ़िए 12 से लेके 15 तक। जी। I mean 13, 14, 15 बस अब जहाँ से पढ़ा है वहीं से। فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه आगे पढ़ें, आगे पूरी आयत करिए। فيقول ربي أكرمن फयकुलू पर क्या हो रहा है? वामद ठीक। فيقول ربي أكرمن इंसानों पर क्या हो रहा है? फामल इंसानों पर। आवाज बहुत कम आ रही है जी। फामल इंसानों पर क्या हो रहा है? जी फामल इंसान पा पे जबर है, अलिफ को मीम में मिलाएंगे गुन्ना हो रहा है मीम पर, और मीम को लाम में मिलाएंगे कमरी का कायदा हो रहा है। और बताइए। हमजा को नून में मिलाएंगे, सीन पे अलिफ मद्दा हो रहा है, और फिर नून पे पेश जल्दी पढ़ेंगे, हमजा को जल्दी पढ़ेंगे, दाल पे अलिफ मद हो रहा है, मीम पे अलिफ मद हो रहा है, मीम को बा मबतला, मीम को बा बस में बस यही मिलाएंगे। पूछा है मैंने, पूरा नहीं पूछा। अच्छा 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 कलकला इंसानों पर बताइए ना, इंसानों पर क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है ना। अच्छा देखिए आपकी गलतियां बहुत हैं इसमें। पहली बात, जी। इंसानों पर गुन्ना नहीं अक्फा हो रहा है, ठीक है? हाँ 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 समझ आ रहा है। है, फसब्बा है, सौद है, फसब्बा अलैहिम, आइन को वाज़े करिए, आइन नहीं निकला। रब्बु का नहीं, रब्बु का नहीं है, रब्बु क्या है, सौ तो ता नहीं है, सौ तो है, अज़ाब जाल को वाज़े करिए, आइन को वाज़े करिए। इन्ना रब्बका नहीं है, रब्बका है, लमिरसाद नहीं है, मिरसाद है। फअम्मल इंसान यहाँ पर इख्फा हो रहा है। फ़इज़ा मब्तलाहु पढ़ा आपने, जबकि लाम को खींचना है। रब्बहु बोला, फ़अक्रमहु नअमहु ना, देखिए नून को आइन से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर शद्दा हो रहा है, तो उसको भी हमको वाज़े करना है। नअमहु, ठीक है? फिर फ़यक़ूलु रब्बी खींचेंगे, रब्बी अक्रमन, रब्बी नहीं करेंगे, रब्बी। गलतियां समझ आई आपको अपनी? जी जी सफिया साहिबा जी 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 गलतियां समझ आई आपको? जी जी थी आपकी मिस्टेक यहाँ पर? जी हाँ देखिए ध्यान से, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल गौर से सुना करिए कि क्या पढ़ा जा रहा है। जी। वो असल इतना में पता टाइम है, नहीं होता उस हाँ वक्त। वो नहीं, अब असल आपको में मस्त पता है करनी है। फजीर सुनती हूँ ना, तो इस टाइम मतलब थोड़ा सा ऐसी अजीब सी तबीयत हो रही है। जी नहीं, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। देखिए हम टाइम दे रहे हैं ना उसको, जी हाँ कुरान को बिल्कुल। हम टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ लिया, क्लास में बस हो गया, ये नहीं करना है। जब तक आप घर में मश्क नहीं करेंगे, दोबारा उठाकर नहीं देखेंगे कुरान को, तो देखिए फिर अच्छे से नहीं आ पाएगा ना। हमें अच्छे से सीखना है, अल्लाह को राजी करने बैठे हैं ना सब यहाँ पर। तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के, ज्यादा नहीं बैठे हैं आप, नहीं आपसे बैठा जा रहा, कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस कर ले घर में। जी इसलिए मैंने सोचा कि आपसे 2 आयत सुनूंगी अब मैं। जी
اللہ اکبر. چلیے سلمہ صاحبہ آپ پڑھیے، اس کے آگے سے پڑھیے. آواز آ 16 رہی ہے 17 18. ہاں آ رہی ہے. جی نیٹ ورک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ آیت کریں گے تو رزقہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ربی نہیں ہے ربی ہے، ٹھیک ہے. ایزا گال کو تھوڑا سا اور صحیح جی کریے. ہاں رزقہ رزقہ ٹھیک ہے. علیہ میں عین صحیح کریں اپنا. اہانن ہا کی بھی آواز آنی چاہیے. اہانن پورا کلیئر پڑھیں، ٹھیک ہے. جی تحادون کھینچنا ہے. تعامل 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 مسکین، عین کو تھوڑا اور کلیئر کریے. اچھا تحادون پر کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے. مد لازم ہو رہا ہے. مد لازم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے مد لازم؟ کہ آگے تسدید والا حروف ہے نا، تسدید ہے آگے، مد کے تشدید ہے بعد آگے تشدید آ رہا ہے اس لیے. تو چلیں ٹھیک. مسکین پر کیا ہو رہا ہے؟ مسکین پہ یہ حروف قمری ہو رہا ہے. طعام اور کیا ہو رہا ہے؟ مسکین مسکین یا مدہ ہو رہا ہے، یا سکینہ اس پہ زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. شمیم صاحب آپ پڑھیے 3 آیت. 19 20 21 22 بھی پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. پھر سے پڑھیے 3 آیت، پھر سے پڑھیے. وَتَأْكُلُوا سے نا، وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مالا کو جلدی پڑھیں گے لام کو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. ٹھیک ہے. تو حبونا پر بتائیے کیا ہو رہا ہے. وَتَأْكُلُونَ التَّوْرَاثَ کہاں ہے تو ہاں دکھ گئے. تا پہ پیش ہے، ہا کو با سے زیر ملا کے بو نون زبانہ تو ہبو نون کو لام سے ملائیں گے تو پورا بتانا ہے. وا کو جلدی پڑھیں گے تو تا پہ پیش ہے جلدی پڑھیں گے. ہا کو با سے ملائیں گے کیونکہ با پہ تجدید ہے اور پیش بھی ہے شدت کی طرح ساتھ پڑھا جائے گا. اور وا پہ شروع ہے تو یہاں وا مدہ ہوگا. نون کو لام سے ملائیں گے، قمری کا قاعدہ ہوگا. میم کو کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے. اور حبن ٹھیک ہے حبا. ماشاءاللہ. اچھا جی وجہ پر بتائیے، وجہ پر یہاں پر نشان لگا دیا گڑبڑ ہو جاتی ہوں. وجہ کہاں ہے؟ وجہ یا امیز ان کے والا نا. نہیں. وجہ اور ابو کیا کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 22. 22. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ اس میں مد متصل ہوگا 1 نمبر والا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ.
अच्छा आपकी गलतियां बताऊं मैं? हाँ बताइए। यहाँ पर देखिए झटका देंगे। वो तअकुलून तौरासा क्यों पढ़ रही हैं आप? तुरासा है वहाँ पर। वताकुलून तौरासा। तऊ कहाँ है? तऊ कहाँ है? तऊ बताइए कहाँ लिखा है वहाँ पे इसमें? तू, वताकुलून तुरासा, तू बोले क्या बोलेंगे बताइए? आपने तऊ बोला, तऊ। तऊ क्यों बोला आपने? वताकुलून तौराता। नहीं, वो तअकुलून तुरासा। तुरासा। तुरासा क्या बोले? वो तअकुलून तुरासा। तुरासा सही है। ता पर क्या है? पेश है ना। आपने फिर पेश है यहाँ था। पे वो कर दिया आपने, तुरासा। मजहूल कर दिया। वतुहिब्बूना नहीं है, वतुहिब्बूना। तुरासा। हाँ, ये तो वतुहिब्बूना अलमाला हुब्बन। अच्छा यहाँ पर आपने इख्फा क्यों नहीं किया? हुब्बन जम्मा पर क्या था ना? नहीं किया था। हुब्बन हुब्बन जम्मा पढ़ा आपने, बाकी पे इख्फा किया है। दक्का हूँ, दक्का यहाँ पर किया है। सफ़ा हाँ, हूँ, सफ़ा यहाँ पर भी किया है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया? हुब्बन जम्मा। हुब्बन जम्मा। अच्छा इसमें नहीं किया, चलिए ठीक है। नहीं, इसको नहीं किया। ठीक है, याद आगे आप रखेंगे। सबको गलतियां समझ अपनी। आ गई। ये इसको अब एक मस्त बार की बता पढ़िए अच्छे से। दीजिए। इंशाल्लाह। वताकुलून तुरासा है, सही बताइए किस तरह हाँ पढ़ा जाए। थोड़ा सा, हाँ सही पढ़। अब सुनिए, मैं एक बार तुरासा। पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है? और फिर बाद में जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अच्छे से मश्क होनी चाहिए आप लोगों की। अब आज आज नहीं आई क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग चल रही है। ये हमको चलिए ठीक है। तुरासा। मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, अच्छे से गौर से सुनिए, ठीक है? जी। जी 13वीं आयत। जी 13वीं आयत से पढ़ लेंगे। नहीं, मैं शुरू कसम। से पढ़ रही हूँ। फजर, वल फजर से। हाँ। चलिए। हाँ, हम लोगों को नहीं पढ़ना। नहीं, आप लोग सुन लीजिए, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है आज। अच्छा ठीक, मतलब मेरी दो ही गलतियां निकली ना, वाकई तो मैंने सही पढ़ा। जी जी माशाल्लाह, सही पढ़ा है। जी माशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم صدق اللہ صدق اللہ. آئے ماشاء سمجھ اللہ. جی 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 ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ زبردست. زیادہ سنے جائیں. جی کر لیں گے بہت پورا. ماشاء اللہ. اللہ میں اپن لوگ کا بھی کرا دے ایسا. ہاں ہم لوگ بھی ایسے ہی پڑھے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ پاک بس آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. کوشش کر رہے ہیں اللہ کامیاب کر دے. بس یہ ہو جاتی ہے پورا پچھلا پڑھ گئے نا تو بس وہ دماغ سے نکل جاتا ہے. سورہ فجر چل رہی ہے نا ابھی آپ لوگوں کی. جی جی پچھلی سورہ بھی آپ لوگ ریوائز کرتے رہا کریں. جی جی چلیے دعا پڑھ لیجیے. آج کتنے لوگ ایبسینٹ ہیں؟ سب کا کتنا چھوٹ گیا؟ جی سمرا نہیں ہے، یاسمین صاحبہ نہیں ہے، عائشہ نہیں ہے، سائن فریدہ صاحبہ صاحبہ نہیں ہے، شاہین صاحبہ نہیں ہے. وہ تو سلمہ صاحبہ نے بتا دیا نہیں تو ہم بھی نہیں ہوتے شریک. ہاں میں نے سلمہ صاحبہ کو بولا تھا کال کرنے کے لیے آپ کو. ہاں جبھی تو ہوگا یا نہیں تو ہمارا بھی چھوٹ جاتا ہے. دیکھیے ایکٹیو رہا کرے گروپ پہ سبھی لوگ، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہے نا مسئلے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی کلاس جو ہے نا پوسٹ پون کرنی پڑتی ہے. اچھا چلیے دعا کر لیجیے پھر ریکارڈنگ آف کرتے ہیں ہم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل تقبل إنك أنت السميع العليم إنك أنت أنت السميع السميع العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت إنك التواب أنت الرحيم. التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.